जय जगन्नाथ नमस्कार मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू राशिफल कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आसतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर दिन संपर्क में आज तिथि नक्षत्र एवं पंचांग संपर्क में। आज हूँ 27 एप्रिल मासर 27 तारीख शनिवार 2024 मसीहा ओडिया रे बैशाख मास कृष्ण पक्ष सौर मान रे मेष 14 दिन। आसतु जानिबा आज तिथि संपर्क में। आज हूँ तृतीया तिथि सूर्योदय परठारु पूर्वाह्न बा सकाळ 8 घंटा 14 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। सकाळ 8 घंटा 14 मिनिट परठारु चतुर्थी तिथि भोग हेबे। आज दिन नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र सूर्योदय परठारु भोर 5 घंटा 6 मिनिट पर्यंत आसंता भोर 5 घंटा 6 मिनिट पर्यंत भोग हेबे। एहा परे मूला नक्षत्र भोग हेबे। आज दिन चंद्र बिच्छा चंद्र दिवस रात्र 60 दंड भोग हेबे। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर घातबार संपर्क में। आज दिन में आपणकर जो मानकर वृष राशि जो मानकर सिंह राशि से मानकर घातबार जोग रहुछि। तेणु आज दिन में आपण माने जदि वृष राशि और सिंह राशि व्यक्ति विशेष होइतांती ताहले जगी रखी चलिबा आवश्यक। विशेष सतर्कता अवलंबन करिबा आवश्यक। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करिबा अनेक समय देखा दिए व्यक्ति विशेषकर बारंबार अस्त्रोपचार जनित समस्या देखा दी थाए। अर्थात बारंबार सर्जरी करने भली परिस्थिति देखा दी थाए। अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेषकर बारंबार सर्जरी करने भली समस्या देखा दी थाए। गोटे सर्जरी सरी थाए ठीक तार वर्षे 2 वर्ष बा 3 वर्ष मध्य आउ एक सर्जरी होता है। तेणु ये बारंबार सर्जरी कहीं हुए केउ ग्रह अस्त्रोपचार बा सर्जरी पर दायी होता। साधारण भाव में मंगल को आमे ज्योतिष शास्त्र अनुसार सर्जरिकाल ग्रह कही था। तेणु मंगल जदि जातक आपण जातक अनुशीलन करूँ। मंगल जदि आपण जातक शनि को देखु थाए मंगल जदि लग्न को देखु थाए एवं लग्नपति बा लग्न जी मालिक जदि से शत्रु होता मंगलंकर शत्रु होता अर्थात मंगल शत्रु किए ना बुध शनि जदि बुध किंबा शनि होता मंगल दृष्टि थाए ताले जेतेबेले जातक मंगल महादशा चलन हुए मंगल महादशा जो 7 वर्ष धरी चलती एवं ता मध्य विशेषकर देखा देछि लग्नाधिपति जो ग्रह होता बुध किंबा शनि जदि लग्न होता है तार अधिपति होता ताले मंगल बुध बा शनि समय किंबा मंगल राहु किंबा मंगल केतु समय यही समय सर्जरी हबार जोग यथेष्ट अधिक बढ़ी जाए बा आशंका बढ़ी जाए। से भली जातक जदि बृहस्पति शनि एकत्र अच्छा एवं आपण जातक जेकोसी राशि अच्छा बृहस्पति शनि एकत्र अच्छा आपणकर लग्न होची आपणकर कौन ना आपणकर वृष लग्न आपणकर मिथुन लग्न आपणकर कन्या लग्न आपणकर तुला लग्न आपणकर मकर लग्न बा आपणकर कुंभ लग्न यही लग्न मानक मध्य जदि आपणकर लग्न होता है जदि चली थाए बृहस्पति शनि ताल देखिए निश्चय आपणकर गोड़ हाड़ भांग कौन सी कारण जानवाहन चालन समय हो जेहेतु आप सतर्क नहांती जानवाहन चालन समय हो किंबा सीढ़ी चढ़ा समय बा सीढ़ी ओह्लैवा समय आपण तरबर भाव बा जेहेतु सतर्क नहांती तेणु हुए तो आपणकर गोड़ बा विशेषकर गोड़ नली बा गोड़ नलीर हाड़ बा तल पादरे आपण माइनर क्रैक हवा बा ए संपर्कित अस्त्रोपचार हबार मध्य जोग रही थाए बा मुंड माड़ हबार मध्य जोग रही थाए। किंतु जेहेतु शनिकर स्थिति चली थाए बृहस्पति शनि बा शनि बृहस्पति एवं बृहस्पति शनि जातक एकाठी थांती पाद उपरे आघात हबार संभावना अधिक थाए बा 80% रही थाए। से भली जातक मंगल आउ शनि जदि परस्पर षडाष्टक होता एवं जातक चंद्र जदि केतुयुक्त होता है मंगल शनि परस्पर ठार षडाष्टक अच्छा आप कहे मु कौ लग्न एथि लग्नर आवश्यकता नहीं जेकोसी लग्न हो पारे आपंकर मंगल शनि परस्पर ठार षडाष्टक अर्थात मंगल टू हिसाब करेंगे शनि अच्छा 6 शनि टू हिसाब कले मंगल होती 8 मंगल शनि परस्पर ठार जदि षडाष्टक था एवं जातक जदि आपंकर चंद्रमा केतु सहित युक्त होता है ताहले मध्य जो चंद्रंकर महादशा चले केतुंकर महादशा बा अंतरशा चली थाए शनि बा मंगलंकर महादशा अंतरशा चलन होता है से समय आपणकर अस्त्रोपचार विशेषकर पेटरे
ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁ ଗଲ୍ଡ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ବା ତା'ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେବା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟ ବା ମାଂସ ବଢ଼ି ସେଥିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବା ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଏ ହେତୁକ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଭଳି ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହା ମଧ୍ୟ ପେଟ ସମ୍ପର୍କିତ ବା ପେଟରେ ବା ଅବଡୋମିନାଲ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇ ଅବଡୋମିନାଲ ଏରିଆରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ବା ତଳପେଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଯଦି ଜାତକରେ ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଭଳି ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ରହିଛି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଛି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ର ଏକାଠି ଜଳତତ୍ତ୍ୱ ରାଶିରେ କର୍କଟ ରାଶିରେ ଧରନ୍ତୁ ରହିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଧରନ୍ତୁ ମେଷଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବା ପଞ୍ଚମରେ ବା ସିଂହରେ ସେଠି କେତୁ ଶନି ବା ମଙ୍ଗଳ ବା ରାହୁ ରହିଗଲେ ମଙ୍ଗଳ ଶନି କେତୁ ରାହୁ ଚାରିଟା ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ତାର ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେ ବିବାହ ପରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭରୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ବା ସେଠି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟରେ ସ୍ପେସ୍ କମିଯିବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଯାଇଥିବା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଭାଲୋପେନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ରହିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା ଯେଉଁ କାରଣକୁ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା କିମ୍ବା ସେଥିରେ କିଛି ସିଷ୍ଟ ରହିବା ବା କିଛି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେବା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜରାୟୁରେ ଗର୍ଭାଶୟରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସର୍ଜରୀ କରିକି ବାହାର କରାଯିବା ଏଭଳି ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁଟ୍ରସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ଭାଶୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଜରାୟୁ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଜାତକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଶନି କିମ୍ବା କେତୁ ଥାନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ ବା ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲେ ରାହୁ ବା କେତୁ ଠିକ୍ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଶନି ବା ମଙ୍ଗଳ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଲଗ୍ନପତି ଜାତକରେ ଷଷ୍ଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଷ୍ଟମ ତୃତୀୟ ବା ଆପଣଙ୍କର କହିବା ରହିଥାଏ କେଉଁଠି ନା ସପ୍ତମରେ ଥାଏ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶାଗତ ବାରମ୍ବାର ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଆଲକୋହଲିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଡ୍ରିଙ୍କ କରିଥାନ୍ତି ବା ତମାଖୁ ବହୁତ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ କାରଣରୁ କି ମୁଖ କର୍କଟ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରେ ମାଂସ ବଢ଼ିବା ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ଯେ ନିଶା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାଂସ ବଢ଼ିବା ବା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବା ଅପରେସନ୍ ହେବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଖରେ ବା ଲିଭରରେ ବିଶେଷ କରି ଯକୃତରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବହୁତ ଜାତକରେ ଯୋଗ ରହିଛି ଯାହାକି ସୁନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମେ ରୋଗ ବିଚାର ଏ ପୁସ୍ତକରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲେ କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଦଶାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ବି ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ସମୟ ପିରିୟଡ଼ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଜାତକ ଦେଖି ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ହେତୁକୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ ଜାତକକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମୋର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସର୍ଜରୀ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ସର୍ଜରୀ ହେବା ଏହା ଭଲ ନୁହଁ ଜାତକରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ଦଶାକୁ ସଂକେତ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସିଏସ୍ ହେଲା ମାଇନର ଗୋଟେ ସିଜରିନ୍ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ କାଉଣ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଦି ସମସ୍ୟା ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଜରାୟୁରେ ୟୁଟ୍ରସ୍ ରିମୁଭ୍ ହେଲା ବା କିଛି ସିଷ୍ଟ ହେଇକିରି ମାଂସ ବଢ଼ିକି ସେଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କ ଲିଭରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଇକିରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହେଲା ବା ହାର୍ଟରେ ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଳାର ଜନିତ ହେଲା ବା ମୁଖରେ ବାରମ୍ବାର ହେଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ବା କ'ଣ କରିବା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କର କରାଗଲା ସର୍ଜରୀ କରାଗଲା ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଜାତକକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଜାତକକୁ ଗଣନା କରିବା ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାର କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ
आसतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत द्वादश राशि आपण मानकर आज दिनटी किपरि बीतिबो आपण मानकर राशिफल संपर्क रे। सर्वप्रथमे मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों जदि आज विचार को नेबा ताहले आपणकर दूरयात्रा जोग रहुछि। दिनटी कौन कारणवशत दूरयात्रा करिपारंती। कर्मक्षेत्र स्थिति आपण मध्यम रहिबो। व्यवसाय वर्गीय व्यक्ति विशेषों व्यवसाय अत्यंत शुभफल प्राप्ति जोग रही। व्यवसाय उन्नति रही। पूर्वर कौन बकेया अर्थ थिले ताहाको प्राप्ति करिवे। पारिवारिक जीवन आपणकर बहुत भलरे कटिबो। तेबे थंडा आदि स्वास्थ्यगत समस्या देखा दे पारे। विद्यार्थी मानक पई दिनटी मध्य भल रहिबो। आपणक पई शुभ रंग हिसाब रे आज दिन रे लाल धला गोलापी एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 3 एवं नंबर 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जेतबेला आपण बाहर को जाउचंती स्रोत थिबा जलराशि रे 9 गोटी बा प्रवाहमान जलधारा रे 9 गोटी रक्तवर्णर पुष्प बा लाल मंदार फूल आपण प्रवाहमान करंतु। एहा सहित जदि पारिबे ताहले आपण आज दिन रे हनुमान चालीसा पाठ करी यात्रा करंतु। दिनटी शुभप्रद हेबो। वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिंक पई मानसिक दुश्चिंता बढ़ी जाई पारे। अन्य को किसी साहाय्य सहयोग करी आज पश्चाताप करि पारंती। जगी रखी आपण चलंतु। शरीर रे अंटा पिठी मेरुदंड रे जंत्रणा किंबा कोनोसी कार्य रे आपण हठात निज तरफ नेतृत्व नहीं असुविधा पड़वा एभली देखा दे पारे। तेणु आपण हठात कोनोसी कार्य को आगभर होंतु नाही। प्रत्येक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेवा पूर्व बुझी विचारी दिनटी निष्पत्ति दियंतु। विद्यार्थी मानक पई दिनटी भल थिबारु उच्च विद्यारे यथेष्ट सफलता प्राप्ति करिवे। पढ़ापढ़ी रे पूर्णतः सफलता मिलिबो। पारिवारिक जीवन आपण पई सुखप्रद हेबो। आज दिन रे महिला मानक पई दिनटी शुभ थिबारु प्रत्येक कार्य को आरंभ कले सुचारू रूप से कार्य समाप्ति मध्य करि परिबे। आपणकर शुभ रंग सबुज आकाशी नील एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई घर जेतेबेला आपण बाहर को जाउचंती सामान्य दही खाई दूरयात्रा करंतु। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटे जगी रखी चलंतु। जोरे गाड़ी मोटर चालना करंतु नाही। अन्य को सरल विश्वास करी किछि अर्थ प्रदान करंतु नाही नचेत यह बुड़ी जाई पारे। जगी रखी चलंतु। स्वास्थ्यर आपण जतन नियंतु। शारीरिक समस्या ठंडा दोष अंटा जनित समस्या विशेष करी स्किन एलर्जी बा स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम कोष्ठकाठिन्य भली समस्या देखा दे पारे। दाम्पत्य जीवन में साधारण कथा को नहीं भूल बुझावना सृष्टि हो पारे। भाई मान सहित बा भौणी मान सहित मध्य बुझावना खराब रहिबो बा भूल बुझावना सृष्टि हो पारे। जगी रखी चलंतु। तेबे कर्मक्षेत्र स्थिति आपण पई भल रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे भल अर्थ रोजगार करि परिबे। आज दिन रे कोनोसी नूतन इन्वेस्टमेंट आपण पई सुइटेबल नुह। विशेषकर शेयर मार्केट रे आपण अधिक इन्वेस्टमेंट आज करंतु नाही असुविधा रे पड़ी पारंती बा जदि ट्रेडिंग करछुन ताले जगी रखी चलंतु। आपण पई आज दिन शुभ रंग सबुज नील आकाशी एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 5 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण माँ भगवती दुर्गा निकट में गोटे पानपत्र देहरे बा गोटे पानपत्र रे आपण 7टी लवंग अर्पित करी दूरयात्रा करंतु। देखिए दिनटे जहाँ भी रिष्ट रही खंडित हेब। कर्कट राशि। अन्यर मन को आपण दिन जीति पारिबे बा अन्यर मन को पढ़ी पारिबे। पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हेब। संतानकर व्यवहार को नहीं सामान्य चिंतित हो पारंती बा असंतुष्ट हो पारंती। कार्यकलाप को नहीं पिला मानकर असंतुष्ट हो पारंती। तेबे दाम्पत्य जीवन आपण सुखप्रद रहिबो। पारिवारिक जीवन मोटामोटी भल रहिबो। प्रत्येक कार्य रे जययुक्त हेबे। कोनोसी दूरस्थानीय बंधुंक ठारू बा कोनोसी निज मित्रंक ठारू भल संवाद टिए पाई फोन माध्यम रे खुशी हेबे। आपण अपराह्न समय किछि नूतन द्रव्य क्रय करि पारंती बा किछि घरकरଣା द्रव्य आनी पारंती। आपण पई शुभ रंग सबुज नील एवं आकाशी एही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब रे नंबर 2 एवं नंबर 9 को व्यवहार करंतु। शुभ फल प्राप्ति करिवे। आपण को पाई आज दिन टिप्स आपण आज घर बाहरिबा समय रे जदि घरे आपणकर आक्वेरियम अछि
ताले से माछ मानक किसी दाना आपण दे जातु बा घर पाखे किसी जलाशय अच्छी जलकुंड अच्छी जलाशय अच्छी नदी पोखरी थिले अच्छी गाड़िया अच्छी ताले माछ मान उद्देश्य किसी अट्टा गोला बा किसी दाना आपण खाइबापी दे दूरयात्रा करंतु दिनटी शुभप्रद हेब। सिंह राशि पारिवारिक जीवन आपण बहुत भल बीतब। कर्मक्षेत्र में निजे आगक आप बढ़ी पारे मन मध्य उत्साह भाव जात हो कौन सी आनुष्ठानिक कार्य बा आपणकर कौन सी आपणकर सोसाइटी डेवलपमेंट वर्क रे आप निजक नियोजित करी आपण निजक आत्मगर्व अनुभव करेंगे आत्मतृप्ति अनुभव करेंगे। पूर्वर भाई सहित किसी मत पार्थक्य ता दूरीभूत हो। नूतन जमी भूमि क्रय कर विचारधारा मन में आसब। पड़ोशी ठारू समस्त प्रकार सहानुभूति प्राप्ति करेंगे बा साहाय्य सहयोग मिल पार। आज दिन व्यवसायी माने व्यवसाय रे भल रोजगार करेंगे। सिंह राशि महिला माने एवं विद्यार्थी मानक दिनटी आज भल थिबारु सिंह राशि महिला एवं विद्यार्थी माने प्रत्येक कार्य शुभफल प्राप्ति करेंगे। एपरिक नूतन कर्म नियुक्तिर संभावना आज आपंकर रही कौन सी इंटरव्यू थिले एथिरे सक्सेस हे क्वालिफाई करेंगे। शुभ रंग हिसाब से लाल हलदी एवं सबुज यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 1 और 3 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण भगवान सूर्य नारायण को गुड़े प्रस्तुत होता नड़िया कोरा मिठे बा गुड़े जो नड़िया मिठे अच्छी ताको आपण प्रदान करंतु बा सामान्य गुड़ टिके नैवेद्य आकार चढ़ातु देखिए निश्चय शुभफल प्राप्ति करेंगे। कन्या राशि कन्या राशि व्यक्ति विशेष दूरदृष्टि संपन्न ही प्रत्येक कार्य करेंगे। कर्मक्षेत्र स्थिति आपण मजबूत रहिबो। पारिवारिक जीवन में जो बाधा विघ्न थिला ता दूरीभूत हेब। तेबे जानवाहन चालना समय सतर्कता अवलंबन करंतु। हठात क्या विश्वास करंतु नाही। कौन से गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र एणे तेणे हजाई बा गाड़ीर चाबी एणे तेणे हजाई चिंतित हो पारती। आपण शुभ रंग सबुज आकाशी एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से केवल नंबर 6 को व्यवहार करंतु दिनटी आपण शुभप्रद हेब। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई आपण पारांकु मुगदाना खाइबापी दिंतु बा मुगदाना पारांकु बा जेकोसी चढ़ई को खाइबापी दिंतु दिनटी शुभप्रद हेब। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आसंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति आज दिनटी किपरि बीतिब। तुला राशि तुला राशि व्यक्ति विशेष दिनटी भ्रमण प्रिय हे। भ्रमण उद्देश्य बुलाबुली किसी प्लानिंग करि पारंती। समर भैक्शन किसी प्लानिंग आपण करि पारंती। पारिवारिक जीवन आपण सुखप्रद हेब। पूर्वर स्वास्थ्यगत समस्या थिले ता दूरीभूत हेब। जीवन साथी ठारू किसी उपहार आपण दिन में पाई पारंती बा किसी भल कथा शुणी लाइफ पार्टनर ठारू दिनटी आपणकर भल बीती पारे। कर्मक्षेत्र में आपण प्रसिद्धि बढ़िबो बा अन्य माने आपण प्रशंसा करेंगे। व्यवसायी माने व्यवसाय रे भल अर्थ उपार्जन करेंगे। एपरिक किसी नूतन पॉलिसी बैंक पॉलिसी बा बीमा पॉलिसी को ग्रहण कले शेयर मार्केट किसी अर्थ इन्वेस्टमेंट कले ए आपण सपक्ष रहिबो। जो मैंने ट्रेडिंग करछंती सेमानक पई दिनटी भल थिबारु ट्रेडिंग रे कृतकार्य होई परिबे। आपणक पई शुभ रंग सबुज धला एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से नंबर 5 एवं 6 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभफल प्राप्ति पाई घर जो आप बाहर को जाउछंती कुनी कुनी पिला मानकु छोट पिला मानकु किछि चॉकलेट बा किछि मिठा बिस्कुट खाइबा को देई दूरयात्रा करंतु निश्चय दिनटी शुभप्रद हेब। बिच्छा राशि बिच्छा राशि व्यक्ति विशेष पारिवारिक चिंता बा संतान चिंता को नहीं सामान्य चिंतित हो पारती। तेबे कर्मक्षेत्र में आपणक स्थिति मजबूत रहिबो। आपण दिनटे प्रबल परिश्रम करेंगे। परिश्रमर मूल्य मध्य पाइबे। व्यवसायी मानक पई दिनटी शुभ जाउछि।
ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଭଲ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଦିନରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ ବା କିଛି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ଆପଣ ଚଳନ୍ତୁ। ଦୂରଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ହଠାତ୍ ଅକସ୍ମାତ୍ ଦେଖା ହେବା ଭଳି ଯୋଗ ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବିବାହ ବ୍ରତ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଯୋଗ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଲାଲ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନରେ ନମ୍ବର 3 ଏବଂ 9କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିପ୍ସ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲରେ ବିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପାନପତ୍ର ବା ଗୋଟା ପାନପତ୍ର ଦେହରେ 7 ଗୋଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 7 ଗୋଟି ଗୋଲମରିଚ ଦାନା ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବା ମହାବୀରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। ଧନୁ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଆୟ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ତାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ବା ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସମର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ମାତ୍ର ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦିନଟି ଗତିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ପ୍ରେସର ବା ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ଟିକେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଯାଉଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆଜି ଦିନଟି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦୀ, ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ନମ୍ବର 3କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ବିତିବ। ମକର ରାଶି, ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ହଜାଇ ଦେଇ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ବା ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ବା କୌଣସି ଚାବି ଆପଣ ଏଣେତେଣେ ହଜାଇ ଦେଇ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଜିନିଷକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ। ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢ଼ିଯିବା, ଆଣ୍ଠୁ ତଳପାଦରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖାଦେବା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେବା, ଯେଉଁମାନେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବଢ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦିନଟିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖିଆପିଆ କରନ୍ତୁ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 6, 8କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପାଇଁ କାଳି ଗାଈକୁ ଆପଣ କିଛି ଘାସ ବା ଘାସ ବଦଳରେ 20-25 ଟଙ୍କାର ଶାଗ ବିଡ଼ା କିଣି ଗାଈକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା କଥାରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କଥା କଥାରେ କଥା କଟାକଟି ବା ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ବା କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହନରେ ଗତି ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ଭଲ ଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆଜି ଦିନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ନୀଳ ଏବଂ କଫି କଲର୍ ବା ଆପଣ ମେରୁନ୍ କଲର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6 ଏବଂ 8 ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲା କୁକୁରକୁ କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ବା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରୁଟି ଦେଇ ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ବା ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ।
विवाह व्रत मांगलिक कार्य गृह प्रतिष्ठा आदि भली किसी मांगलिक कार्य करने चिंता करिबा किसी इनविटेशन ए बाबद आपण पाइपर निमंत्रण पत्र पाइपर बा ए स्थान को आपण जाइपर आज दिन में दाम्पत्य जीवन आपण सुखप्रद हेबो पारिवारिक जीवन सुखप्रद हेबो मात्र मीन राशि व्यक्ति थंडा कफ श्वास संपर्कित समस्या थ्रोट इन्फेक्शन पेट जनित समस्या तल पादरे जंत्रणा एवं उच्च रक्तचाप बा निम्न रक्तचाप भली समस्या देखा दे पारे। तो ठीक समय खियापिया करंतु गृहिणी मानकर विशेषकर बा महिला मानकर विशेषकर स्वास्थ्यगत समस्या अधिक रहिबो जगी रखी चलंतु। अन्य को आज दिन में केवल संदेह करंतु नाही संदेह करी असुविधार आपण पड़ी पारंती। आपण पई शुभ रंग हलदी धला एवं गोलापी यही रंगर वस्त्र आज दिन व्यवहार करंतु। शुभ संख्या हिसाब से 3 एवं 9 को व्यवहार करंतु। अधिक शुभ फल प्राप्ति पाई आपण देवादेव महादेव को दर्शन करंतु। महादेव को मंदिर को जाई महादेव को लिंगरे बा शिवलिंगरे किंबा घरे महादेव कौन फोटो चित्र थिले बा फोटो थिले पूजा करुथिले से 7 गोटी बेलपत्र आज अर्पण करी दूरयात्रा करंतु। दिनटी आपण पई शुभप्रद हेबो। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। आज तो समय इशारा देलानी कार्यक्रम को एठी रखिया पई पड़िबो। पुणी देखा हबो आपन सहित ठीक आसंता काली एही समय रे। आज पई विदाय दियंतु रहुछि। जय जगन्नाथ। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।